खुलुमबाय स्टुडिअ आं दं राजीव बसुमतारी बे समाव 40 नं रौता बियाबाव बीपीएफ दोलोनि एबा बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय बीपीएफ दोलोआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो माखासे एबा बीपीएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै सानफा एनफा यूपीपीएल दोलोआव जगदान जानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोआवबो जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों थिग बेबायदिनो दिनैबो 40 नं रौता समस्थियाव थामहिनबा डक्टर नीलुट स्वर्गियारी बिथांनि बियाबाव दिनै सा 13 बीपीएफनि गोख्रों मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा दिनै बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै यूपीपीएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव नोंथांमोना डिसप्लेआव बा ग्राफिकनि गेजेरजों नुनो मोनदों दि 40 नं रौता बियाबाव बीपीएफ दोलोनि मोनसे गिदिर खहा बीपीएफनि गोख्रों मावथिफोरा यूपीपीएल दोलोआव बे समाव जगदान जानायखौ नुनो मोननाय जादों सानफा एनफा बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरा बीपीएफखौ नागारनानै यूपीपीएल दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव 40 नं बियाबाव बीपीएफनि मोनसे गिदिर खहा सानफा एनफा बीपीएफनि गोख्रों मावथिफोरा बीपीएफखौ नागारनानै यूपीपीएल आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों थिग बेबायदिनो दिनैबो 40 नं रौता समस्थियाव थामहिनबा यूपीपीएल दोलोआव बीपीएफनि गासै सा 13 सोद्रोमाफोरा गोख्रों मावथिफोरा यूपीपीएल दोलोआव आखाइ हमलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो दिनै बीपीएफखौ नागारनानै यूपीपीएल दोलोआव जगदान जाफैनाय सोद्रोमाफोरा थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफ दोलोआ 40 नं रौता समस्ति एबा बियाबाव जेबो खामानि मावाखै होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों एबा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों सानफा एनफा बीपीएफनि गोख्रों मावथिफोरा बीपीएफखौ नागारनानै यूपीपीएल आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो यूपीपीएलआव जगदान जानाय लोगो लोगोनो बीपीएफनि थांनाय 17 बोसोराव खामानि मावबोनाय बीपीएफनि मावथिफोरा दिनै यूपीपीएलआव जगदान जानाय लोगो लोगोनो 40 नं रौता समस्थियाव बीपीएफ दोलोआ जेबो जौगानाय आरो सुबुं समाजनि जेबो मोजां खामानि मावनो हायासै होननानै दिनै बीपीएफखौ नागारनानै यूपीपीएल दोलोआव जगदान जाफैदों गासै सासे सानै नङा गासै सा 13 बीपीएफनि गोख्रों मावथि 40 नं रौता समस्थिनि सिङाव थानाय फाटा सिमुल होननाय मोनसे ओनसोलाव सा 13 बीपीएफनि गोख्रों मावथिफोरा दिनै यूपीपीएलआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बीपीएफखौ नागारनानै थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफखौ मदद होबोनानै खामानि मावबोनाय सा 13 बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरा नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जानाय लोगो लोगो मा बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि बीपीएफ आसिलो 15 বছৰ সিহঁতৰ লগত আমি কিন্তু ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই আমি বিপদত আছিলো সিহঁতৰ এতিয়া কাম কাজ আমাৰ ইমান এটা ভাল লগা নাই সিহঁতে খালি ডাঙৰ ডাঙৰ লিটাৰ চাই যিখিনি কাম কাজ কৰে খুৰু খাৰা মানুহে খুৰু খাৰা ৰাইজৰ বা এই কৰ্মীবিলাক সিহঁতৰ কাম কাজ কিন্তু সিহঁতে নাচায় খালি লিটাৰ লিটাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে সিহঁতৰ লগত জানা জানা কৰি থাকে খুৰু খাৰা মানুহ চিন কৰিছে নাপায় কিন্তু এইটো দলত আমি যেটো দেখি আছো এই 3 বছৰ যিখিনি দেখি আছো কাৰ্যকলাপত এইখিনি দেখি আছো খুৰু খাৰা কৰ্মী বা লিটাৰ সকলে একেলগতে চলি আছে বা এক সমানে চাই আছে একে সমানে চাই আছে সেইকাৰণে সমান দৃষ্টিত চাই আছে সেইটো চাই আমাৰ কিন্তু ভাল লাগিছে সেইটো ভাল লগাৰ কাৰণে আমি আহিছো আমি এই ইউপীপীএল দলত আমি জইন কৰিছো থ্যাংক ইউ আপুনি আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ এটা সমষ্টিৰ তৰফৰ পৰা ইউপীপীএল দল হৈ আৰু আপোনালোকে আমাৰ দলত যে জইন কৰিলে কি ভাবি জইন কৰিলে তাকে অলপ আপুনি যদি ব্যাখ্যা কৰে তেতিয়া আমি আপুনি কি ভাবি আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে কি উদ্দেশ্য লৈ যোগদান কৰিলে আমাৰ দলৰ কাম কাজক ভাল পাই যোগদান কৰিছে নে আপোনাৰ নিজৰ কিবা স্বাৰ্থ লৈ যোগদান কৰিছে আমাৰ দলত সেইটো আপুনি বাংলাত ক'লেও হ'ব তারপরে দেখলাম এই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমার খুব কইছে যাচাই করছে বাবলে করছে পারলে করছে গামবড়া করছে মাইনুল হক আমারই মানুষ আপনি আমার ঘরে গেছুন রাতি মাইনুল ডলিয়া আমি কইছি আমার দাড়ি ভাগছে পুরা হয়েছে আমি জবান দিছি জবান বলে যেতাম না আচ্ছা ওখানে আমি কথা দিছি আমি বাবা দেখতেছি বাবাকে নিজে কথা দিছি মাইনুল হক দিছি বাবুলের লেগে দিছি ফারুলের লেগে দিছি আমি আয়াম আমার 40টা বুড়া আছে বড় আছে
আমি কথা দিছি আইসি বাবা পাইছি আমি আইসি আপুনি কি অৰ্জন কৰিছে বিবেক ছাড়া এটা দিন দিছি আমি নাম কও দলৰ নাম কও ইপিএফ আপুনি নিজৰ আপুনি মই মানে আগতে মানে বিজেপিত আছিলোঁ বিজেপিৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সভাপতি আছিলোঁ প্ৰথমতে কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ আমাৰ ৰৌতা সমষ্টি যিহেতু বিজেপিৰ কোনো উত্থান নাই ইয়াত আমাৰ থাকিবৰ কাৰণে বিপিএল দল রাদিন বিপিএফ তারপরে দেখলাম এই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমার খুব কইছে যাচাই করছে বাবুলে করছে পারলে করছে গামবরা করছে মাইনুল হক আমারই মানুষ আপনি আমার ঘর গেছুন রাতি মাইনুল ডলিয়া আমি কইছি আমার দাড়ি ভাগছে বুড়া হয়েছে আমি জবান দিছি জবান বলে যেতাম না আচ্ছা ওখানে আমি কথা দিছি আমি বাবা দেখতাছি বাবাকে নিজে কথা দিছি মাইনুল হক দিছি বাবুল লাগা দিছি ফারুল লাগা দিছি আমি আয়াম আমার 40টা বুড়া আছে পরিবারটা বড় আছে আমি কথা দিছি আইসি বাবা পাইছি আমি আইসি আপুনি কি অৰ্জন কৰিছে বিবেক ছাড়া এটা দিন দিছি আমি নাম কও দলৰ নাম কও ইপিএফ আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে ইউপিপিএলত জইনিং হৈছে ক্ষমতা কইছি बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 एनलाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड